मैं खुदा का वास्ता डालता हूँ, किसी के पास भी है मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे से, मेरी जान भी उसके बदले में उसको चाहिए तो मैं दे दूँगा, मैं उसको माफ़ कर दूँगा। जिसके पास भी है मेरे बच्चे को जिंदा सलामत वापस कर दे, उसको नुकसान ना पहुँचाए। जो उसको चाहिए मैं अपनी जान बेच के भी उसको दूँगा, लेकिन उसको नुकसान ना पहुँचाए, सही सलामत वापस कर दे। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा से भी अपील करता हूँ कि खुदारा इतनी आपकी फोर्सेस हैं, इतनी एजेंसीज हैं, आखिर एक बच्चा उसको वो किधर चला गया। उससे ये आधे घंटे के अंदर मैंने कंप्लेंट लॉन्च कर दी थी कंट्रोल रूम में 15 पे 1122 पे, लेकिन अभी तक इस वक्त तक अब 5वां दिन जा रहा है। हमारे घर में बुरा हाल है, मेरी मिसेज़ का बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाकी 24 के साथ मैं हूँ सामिनाथ हाशमी। एक बार फिर मैं आपको ये आगाह करता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले उमर मुख्तियार, जो मुख्तियार साहब का बेटा था, उमर 4 साल का बच्चा था जो किडनैप किया गया था। उन्हीं के अपने अजीज़ व क़रीब ने, कुछ उनके अजीज़ थे जिन्होंने किडनैप किया। किडनैपिंग के बाद उसके साथ बहुत सी जिनसी ज़्यादती भी हुई, बहुत से ऐसे तशद्दुद भी किए गए और फिर उसके बाद उसे मार दिया गया। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था हम मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तो उमर मुख्तियार साहब के घर में मौजूद हूँ इस वक्त, उनसे पूछता हूँ उनकी ज़ुबानी कि वो क्या कहते हैं, कौन लोग थे जिन्होंने ये मारा, किस वजह से मारा, और फिर उसके बाद जो उन्होंने इस चीज़ का वेट भी नहीं किया कि अगर वो अमाउंट मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे, ठीक है, तो उसका उन्होंने वेट भी नहीं किया और बच्चे को मार दिया। तो ये सारी तफसीलात जानते हैं उमर मुख्तियार साहब से। सर, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप देखने वालों को, नाजरीन को आप ये बताएँ कि आपका बेटा, उसके साथ दरिंदगी की गई, उसे मार दिया गया, फिर उसके बाद उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सब कुछ सामने आया, वो ज़रा आप बताइएगा। मेरे भाई, आप पहले भी तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं चूँकि इमरान खान के पड़ोस पे हम रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई 2 लफ्ज़ भी अफसोस के नहीं बोले। हालांकि वो पूरे मुल्क के वो वज़ीर आज़म हैं, मैं भी इस मुल्क का एक शहरी हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ कि तारीख़ में शायद ऐसा जुल्म, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। करबला के अंदर छोटे शहज़ादे, उनको ज़बह किया गया, शहीद किया गया, लेकिन उनके जो बड़े थे वो उनके साथ थे। लेकिन मुझे इतना अफसोस है कि हुकूमती सतह पे किसी मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, किसी शख्स ने भी 2 लफ्ज़ बोल के भी अफसोस का इज़हार भी नहीं किया। तो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा हूँ। मेरा बेटा ज़ालिमों ने, उन दरिंदों ने 21 तारीख को गली के, मैं अपने घर के आगे खेलता हुआ शाम 5 बजे अगवा किया, और उसके बाद 24 तारीख को उसकी फिर हमें लाश मिली, और लाश जिस शक्ल में मिली वो मैं आपको बता नहीं सकता। आपने वो फ़ोटो देखे होंगे जो उसकी रिकवरी के टाइम पुलिस ने वहाँ पे लिए और मीडिया को भी दिए। उन दरिंदों ने, उन 4 दरिंदों ने मेरे शहजादे छोटे मासूम के साथ 4 दिन पता नहीं क्या क्या जुल्म करते रहे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप देखें, उसमें भी लिखा डॉक्टर ने कि इसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा कलेजा फट रहा है। मेरा छोटा शहजादा इन ज़ालिमों ने 4 दिन उसके साथ जो जुल्म किया, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी हुकूमत ने मेरी मदद के लिए कोई बंदा इस वक्त तक नहीं आया। उन्होंने आके ये नहीं कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। हालांकि बाकी हर मकतबा फ़िक्र से तमाम ख़वातीन व हज़रात, बड़े छोटे, हर शख्स मेरे घर आया है। रात दिन यहाँ तांता बंदा हुआ है, लोग तज़ियत कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। पूरी दुनिया से मुझे कॉल्स आ रही हैं, जो पाकिस्तानी बाहर की दुनिया में वो सब अफसोस कर रहे हैं और रो रहे हैं कि आपके इतने छोटे मासूम बच्चे के साथ इन ज़ालिमों ने इतनी बड़ी दरिंदगी की है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और वो उनको बदवाएं दे रहे। मैं अपील करता हूँ अपने मुल्क की हुकूमत से, अपने मुल्क की जुडिशरी से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि खुदारा इस्लामाबाद में रहते हुए इमरान खान के बिल्कुल पड़ोस के ऊपर मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया। मेरी पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो गई। मेरे बाकी बच्चे, मेरी मिसेस, मेरी वालदा, सब लोग अभी तक रो रहे हैं। हमें बिल्कुल होश नहीं आ रहा। लेकिन उनको भी चाहिए कि खुदारा वो इन ज़ालिमों को, जो चारों चुके गिरफ्तार हैं, चारों उन्होंने इकरार भी किया है कि हमने ये ज़्यादती की है, हमने जुल्म किया है। जज साहब के सामने उन्होंने कहा है रिमांड के दौरान कि हमने जुल्म किया है, हमारे टुकड़े करें, हमें निशान इबरत बनाएं। तो अदालतें उनको अदालतें सज़ा क्यों नहीं दे रही? अभी तक आज 18 दिन गुजर गए, अभी तक उनको अदालतों ने सज़ा क्यों नहीं दी?
ابھی میں سوال کرتا ہوں کہ ان درندوں نے کیا یہ انتظار کریں گے کہ باقی لوگ بھی جس طرح میں رو رہا ہوں، میرا دل ٹوٹا ہے، میرے دل کے ٹکڑے ہوئے، اس طرح کل باقی دنیا کے بھی ہوں، باقی والدین بھی اسی طرح روئیں، تو پھر ان کا قانون حرکت میں آئے گا؟ میرا یہ سوال ہے نا، آپ یہ میری بات، یہ میری آواز پہنچائیں نا پوری دنیا تک، پوری پبلک 22 کروڑ عوام سے میں واسطہ ڈالتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں کہ خدا را میں تو لٹ گیا، میرے اوپر قیامت ان ظالموں نے ڈھا دی، میرے اس معصوم کو اس سردی کے عالم میں بھوکا پیاسا رکھ کے جو اس کے ساتھ تشدد کیا گیا، جو ظلم کیے گئے، جس طرح اس کو مارا گیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن آپ اپنے بچوں کو، آپ چھوٹوں کو 5 منٹ کے لیے اپنے تصور میں رکھیں اور پھر آپ سوچیں کہ اگر آپ کا بچہ 10 منٹ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ لیکن میرے شہزادے کے ساتھ جتنا ظلم ہو گیا، تو اس کے لیے میرا ساتھ دیں، میری آواز بنے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، تاکہ کل یہ درندے، یہ بھیڑیے جو ہمارے ساتھ ہی پل رہے ہیں، تاکہ یہ درندے کسی اور عمر کو اس زیادتی کا نشانہ نہ بنا سکیں، اور جس طرح ہم رو رہے ہیں کوئی اور کل والدین اس طرح اس کرب سے، اس مصیبت سے، اس دکھ سے وہ نہ گزر سکے۔ یہ میری اپیل ہے 22 کروڑ عوام سے کہ خدا را آپ جس جگہ بھی ہیں، سول سوسائٹی سے جو تاجر حضرات ہیں، پوری دنیا میں جو وکلا حضرات ہیں، جو بالخصوص میڈیا کے لوگ ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ میری آواز بنیں اور وہ پوری دنیا کو یہ دکھائیں، 22 کروڑ عوام سے اپیل کریں کہ جس جگہ بھی جو کوئی ہے، کراچی میں ہے، کوئٹہ میں ہے، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، ملتان میں ہے، راول پنڈی، اسلام آباد میں، ہر جگہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں اور میرا ساتھ دیں کہ ان ظالموں کو، ان بھیڑیوں کو، ان درندوں کو جتنا جلد ہو سکے ان کو چوراہے کے اوپر کھڑا کر کے ان کو سرے عام پھانسی دیں، تاکہ کل کوئی معصوم اور اس طرح عمر کی طرح اپنی جان نہ گنوا بیٹھے۔ جس طرح عوام نے زینب قتل کیس میں ان کے والدین کے ساتھ عوام نے ساتھ دیا تھا، ہر مکتبہ فکر نے اس کا ساتھ دیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ ظالم جو ہے، وہ قاتل جو ہے، وہ بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا تھا۔ اس کی شناخت تو بہت مشکل ہوئی تھی نا، یہ ظالم، یہ درندے تو پہلے گرفتار ہوئے، اس کے بعد انہوں نے پھر وہ لاش اس کی ڈسکور کرائی، انہوں نے پھر اس کے اوپر بتایا کہ جی فلاں جگہ فلاں گھر میں ہم نے رکھ کے یہ واردات کی ہے۔ اب ان ظالموں کو قانون سزا دے نا، قانون سزا دے، اور کب دے گا؟ میں تو یہ اپیل کرتا ہوں کہ دنیا ساری میرا ساتھ دے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، ہر شہر میں جس جگہ کوئی رہتا ہے وہاں یہ آواز بلند کرے، میرے اس معصوم پھول کے لیے، اپنے معصوم پھولوں کو بچانے کے لیے میری اپیل ہے، میری درخواست ہے کہ خدا را جس جگہ، جس شہر میں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اپنی حکومت سے اپیل کریں، اپنی عدالتوں سے اپیل کریں، اپنی آرمی سے اپیل کریں کہ وہ مجھے انصاف دلائیں اور باقی انسانیت کے بچوں کو بچائیں۔ اگر یہ درندے بھیڑیے اس طرح دندناتے رہے تو باقی بچے کسی کے محفوظ نہیں۔ جس طرح میں آج رو رہا ہوں، جس کرب سے گزر رہا ہوں، کل کوئی اور والدین اس مصیبت، اس کرب میں مبتلا نہ ہو۔ یہ میری اپیل ہے، خدا را بس میری آواز بنے، جس جگہ بھی کوئی ہے، میرے پاس کوئی بھی نہ آئے، بے شک جس جگہ ہے وہیں اپنا یہ آواز بلند کریں، حکومت کو کہیں، متعلقہ اداروں کو کہیں کہ ان ظالموں کو وہ ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں، ان کو جلد از جلد سرے عام پھانسی دیں۔ عمر مختار جو جس کی ڈیتھ ہوگی، اس کے والد صاحب نے جو بیانات دیے، جو عوام سے ریکویسٹ کی، جو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی، وہ آپ لوگوں نے بھی سنا، اور میں بھی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، خدا را گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جو کیس ہے، اس کیس کو آگے لے کے چلیں مستقبل میں، تاکہ ایسے واقعات سے بچا جائے اور ایسے درندہ صرف لوگ جو ہیں ان سے بچا جائے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، ویسے صرف مجھے ہی نہیں، پوری عوام کو دکھ ہے اس چیز کا، اور میں چاہتا ہوں کہ عوام بھی آئے، ان کے دکھ میں شریک ہو، تاکہ آواز نکالیں۔ گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا تھا جن لوگوں نے یہ حرکت کی، پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ تھے جو ساتھی ان کے تھے، مل کے انہوں نے یہ حرکتیں کی، اور مطلب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو مطلب پراپر پروپیگنڈا بنایا گیا تھا، اس کے بعد یہ کڈنیپنگ کا جو سلسلہ تھا، اس کے بعد یہ قتل ہو گیا۔ تو انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر پولیس نے، آج اگر گورنمنٹ نے فیصلے کو اس کا کوئی حل نہ نکالا تو میرے خیال میں ہمارے پاکستان میں رہنے والے بچے بالکل محفوظ نہیں ہیں، اور وہ یہی ہم سمجھیں گے جب ہم جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتے اس طرح سے، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی مستقبل جو ہے نا، بچوں کو کوئی مستقبل نہیں ہے، تو ہمارا قانون جو ہے وہ بھی تقریباً جو ہے نا کوئی کسی کے کام نہیں کر رہا۔ تو بحیثیت مسلمان میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ عمر مختار جو بچہ تھا، اس کی جو بھی کیسز وغیرہ چل رہے ہیں اس کو لے کے چلیں، آگے لے کے چلیں، تاکہ ہمیں رزلٹ سامنے نظر آئے۔ تو تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں
मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि चूँकि यहाँ लोकल जो लोग हैं बाराको के, इन लोगों ने बहुत तावन किया है। पिछले जुम्मे को भी इन्होंने बड़ा स्ट्राइक किया यहाँ पे, और उन्होंने यही अपील की है कि हम हुकूमत से, अदलिया से ये अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि जितना जल्द अज जल्द हो सके खसूसी अदालत में ये केस चलाया जाए, चूँकि मुजरम ये मान चुके हैं, एडमिट कर चुके हैं, अभी किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है, तो उनको जितना जल्दी है वो सज़ा दी जाए। और मैं आज दोबारा फिर यही आपकी तवसत से यही वास्ता डालता हूँ, यही मिन्नत करता हूँ कि लोग जो है ना, लोग बाहर निकले ना, लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें, लोग हुकूमत से डिमांड करें, अदालतों से डिमांड करें। ये मेरी अपील है, ये खुदा रहा, ये मेरा मैसेज पहुँचाएं पूरी दुनिया में कि लोग अपने उम्र को बचाने के लिए, अपने मासूम बच्चों को, नन्हे शहजादों को बचाने के लिए वो इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में जिस जगह भी कोई है, चाहे वो लिख के, बोल के, ज़बानी, किसी तरह भी ये एहतजाज करे और अपने जो मासूम जो फूल हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के, उनको बचाएं। ये मेरी अपील है, ये दरख्वास्त है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी आवाज़ सुनी, और उम्मीद है कि आप बाकी जो मेरे दोस्त हैं, जो बाकी मीडिया के लोग जो कहते हैं कि हम बड़ा इंसाफ करते हैं, हम मजलूम के साथ हैं, तो मेरे साथ तो अभी तक कोई खड़ा नहीं हुआ के। तो मैं ये अपील करता हूँ कि खुदारा मेरी आवाज़ बने, इन ज़ालिमों को जितना जल्दी हो सके इनको सज़ा दिलवाएं ताकि बाकी मासूम बच्चे बच सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात करते हैं उमर मुख्तियार के भाई से, जो उनसे आई थिंक चंद साल बड़ा है, उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप जो भी वाक़या पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था आपके घर में जो वाक़या पेश आया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ा कोई और जो है ना वो सदमा हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, जो कानून है हमारा उससे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो एक मासूम बच्चा था, अगर वो भी, हम तो प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल साथ रहते हैं, अगर हमें इधर रहते हुए इंसाफ नहीं मिल सकता, हम तो मतलब इधर रहते भी इसलिए हैं ताकि इमरान खान के करीब हमें कोई मसला नहीं होगा। वज़ीर आज़म में ज़ाहिर बात है, अगर इधर इतनी सिक्योरिटी है उसके बावजूद ही हो गया तो फिर बाकी मुल्क कैसे बच सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दें ताकि और जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो ना रोएं इस तरह, और वो इस तरह ख्वार ना हो। बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि आज अगर हमारा कानून हमारा साथ देता तो हम ये समझते कि हमारा पाकिस्तान महफूज है, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले वालिदैन महफूज, उनके बच्चे महफूज हैं। तो खुदा ये कानून को भी सोचना चाहिए इसके ऊपर कि ये बहुत बड़ा वाक़या था, छोटा सा कोई वाक़या नहीं, बहुत बड़ा वाक़या था। अगर आप अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे यहाँ पाकिस्तान में बाहिफाजत रहें, तो इस मसले को आगे लेकर चलें, उन ज़ालिमों को जो है ना वो फांसी की सज़ा दिलवाएँ ताकि उसके बाद कोई